हेलो। आज के 30 तारीख तीसरा महीना 2025 बांग्ला परिचय वर्णमाला परिचय द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खांद्रा उखरा बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल। ছেলে মেয়েরা মোবাইল খুব পছন্দ করে, সেই জন্যে তাদের হাতে এই ভিডিও। বাংলা বর্ণ পরিচয়ের মধ্যে प्रथम क ख ग घ अंग এই প্রথম पंक्ति श्रेणी ছেলে মেয়েদের, তারা দেখুক, লিখুক, পড়ুক, বুঝুক। থ্যাঙ্কস।